Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari pendiri Bapor UM Badan Formatur Universitas Mandailing Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Telekonferensi untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UM Universitas Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 1 Agustus tahun 2229 Masehi. Materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Telekonferensi Eksistensi Kajian Strategis Jangka Pendek KSJP 5 tahun Jurusan Kesehatan Kulit dan Kelamin Dokter Spesialis Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Kesehatan Kulit dan Kelamin Dokter Spesialis Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa nomor 2635 bulan Juli tahun 2229 Masehi. 1st of month August of year 2229. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of full time with electronic teleconference. Existence of the short-term strategic studies of 5 years of the Department of Skin and Gender Health, Specialist Doctor, Postgraduate, the Faculty of Medicine of MU, Mandailing University, as the thesis of thesis for undergraduate program, thesis for master, and dissertation for the students of the Department of Skin and Gender Health, Specialist Doctor, Postgraduate, the Faculty of Medicine of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of Real Time, number 1635 of month July of year 2229. Delapan Agustus tahun 2229 Masehi. Materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Telekonferensi Eksistensi Kajian Strategis Jangka Pendek KSJP 5 tahun Jurusan Kesehatan Anak Dokter Spesialis Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Kesehatan Anak, Dokter Spesialis, Pasca Sarjana, Fakultas Kedokteran UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa nomor 2635 bulan Juli tahun 2229 Masehi. Age of month August of year 2229. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of full time with electronic teleconference. Existence of the short-term strategic studies of 5 years of the Department of Child Health, Specialist Doctor, Postgraduate, the Faculty of Medicine of MU, Mandailing University, as thesis of thesis for undergraduate program, thesis for master, and dissertation for the students
of the Department of Child Health, specialist doctor, postgraduate in the Faculty of Medicine of MU, Mandela University, contained in the Monthly Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 1635 of Manjole of year 2229. 15 Agustus tahun 2229 Masehi, materi hukum S3 MET kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektron teleconference, eksistensi kajian strategis jangka pendek KSJP 5 tahun, jurusan ilmu kedokteran jiwa, dokter spesialis, pasca sarjana, Fakultas Kedokteran UM Universitas Mandailing, sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan ilmu kedokteran jiwa, dokter spesialis, pasca sarjana, Fakultas Kedokteran UM Universitas Mandailing, yang terdapat dalam Jebar MGPSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 2635 bulan Juli tahun 2229 Masehi. 15 of August of year 2229, materials of the public lecture of evidence at the day of all time with electronic teleconference, existence of the short-term strategic studies of 5 years of the Department of Mental Health Science, specialist doctor, postgraduate, the Faculty of Medicine of MU, Mandailing University, thesis of thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for the students of the Department of Mental Health Science, specialist doctor, postgraduate, the Faculty of Medicine, MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 1635 of Manjole of year 2229. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri Bapor UM, Badan Permatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.